بسم الله الرحمن الرحيم Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubahu. Qur'ana kallambahu. Qur'ana fobagahu. Ngo sunna fobagahu. Silameya demebahu. Silameya kanubahu. Ala kira kanubahu ko kadanye. Sunna TV nali diyaranye. Silame. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها السادة المتابعون وأيتها السادات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مسألة ألمي دنفن بلا جنتي أمي صلي أني نيما أني بركة شامانك dan fɛn ka sɔn hɛrɛma kan min y'an ka kuntigiba ye n'o ye Muhammadul Amin ye, a n'a ka somɔgɔw n'a ka sahabaw ani maa o maa y'o nɔ minɛ diina baara kocogo ɲuman na fo ka taa se kiyamalon na. Ala ka ne ni lamɛnbaga ani filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ fara olu kan. O tɛmɛni kɔfɛ an balima silamaw, an bɛ y'a fɔ ni silamaya ka foli ye. O kɔfɛ komi an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn cogoya min, furu o ye fɛnba ye Ala ye min di adamadenw ma. Furu bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛmɔgɔya dɔgɔya société la, ka dɔgɔya luw kɔnɔ, ka dɔgɔya jamanaw la. Furu a bɛ kɛ sababu ye ni adamaden siya a bɛ to dugukolo kan fo ka taa se lon ma. Allah subhanahu wa ta'ala ye lon min sigi. O furuso min filɛ, ɲɛsuma tɛ se ka sɔrɔ furuso la madama ni fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigida tɛmɛnenw na an da tɛmɛna dɔw kan. Hali bi an ka sigida nin na, an ka jalisa nin na, an b'a fɛ ka da boli olu dɔw le kan ni Ala ka jɛn ye. O la an bɛ masa Ala subhanahu wa ta'ala dari, an bɛna min fɔ nin wagati kunkurun na, Ala ka a kɛ furuso ka problème a n'o ka mankan dɔgɔya sababu ye ou bien a ban sababu ye. A bɛ ka bɔ fɛn minnu bɛ furucɛ ni furumuso ka mankanw caya. A bɛ kɛ sababu ye relation minnu b'o cɛ ka a duuru. O dɔ ye juma ye irtikabul ma'asi wal munkarat. Ni furuɲɔgɔn fila sɔn kelen kɛla Ala kotabaga ye ou bien o fila bɛɛ yɛrɛ kɛla Ala kotabaga ye, ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni mankanw bɛ caya so kɔnɔ, ni bɛnbaliya bɛ na so kɔnɔ. A bɛ ka bɔ kota minnu bɛ se ka sɔrɔ so kɔnɔ, i n'a fɔ furuɲɔgɔn fila dɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔyakɛla ye. N'o fila sɔn kelen kɛla ɲɛmɔgɔyakɛla ye, i ma cɛman ou bien musoman, ou bien cɛ ka kɛ zon ye, munna an bɛ o kɛrɛkɛrɛn ni cɛ ye, munna olu de ja ka gbɛrɛ o ɲɔgɔnw na hali n'a y'a sɔrɔ muso bɛ sonyɛli kɛ, ou bien cɛ ka kɛ dɔrɔmila ye, ou bien cɛ ka kɛ ou bien furumuso ka kɛ o tɛ seri. Siga t'a la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na ni mankanw ye. O kama i b'a ye min ye solution ye nin n'a ɲɔgɔnnaw la, an ka banba ka tintin. Sariya ye fɛn mun tracé ka di an ma, n'o le ye ka tintin diina kan. N'an bɛna den min di furu la, an ka a di diinatigi ma. Ni i fɛnɛ bɛna muso min furu, i ka bama a ka kɛ diinatigi ye. Alhamdulillah, ni diinatigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ, i b'a ye a ka ca la o furu façon na, i tɛna mɛn ko karimasina tɛ seri, i tɛna mɛn ko karimasina a fari faga n'o sundo la, i tɛna mɛn munna jogo fɛnɛ bɛ yen ko karimasina bɛ dɔrɔ min ou bien ko a su la ka bɛn o y'a ta ka na i komi denmisɛnw n'a ɲɔgɔnnaw.
donc an bɛ ala deli ala ka an tanga o jogojuguyaw n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ma bon an k'a lɔn ala kota fɛnɛ n'a sɔrɔla so kɔnɔ ala bɛ se ka sokɔnɔmɔgɔw jarabi ka o sanctionner k'o jangata ni bɛnbaliya ye o kama mɔgɔ ɲuman dɔ y'a yira k'a fɔ ale y'a kɔlɔsi tuma o tuma ni ale ye ala sɔsɔ n'ale ye ala kota ko ale b'a lɔn a ka yɛlɛnka daba yɛrɛ la mun na yɛlɛnka daba yɛrɛ bɛ muruti ale ma o la an bɛ ala deli ala ka an cɛ janya ka bɔ k'o ta sugu bɛɛ lajɛlen ma tuma dɔ la furuɲɔgɔnw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ diina bɛ yen jogo bɛ yen mais i bɛna ye dɔw bɛna yɛlɛma o sababuya bɛ sɔrɔ mun fɛ a bɛ se ka sɔrɔ terijugu ani ka tugu terijugu kɔ o kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ye an gɛn ka bɔ terijugu ka jɛɲɔgɔnya ma a ko almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil a ko a ka ca la adamaden bɛ a jɛɲɔgɔn ka diina le kan donc a sɔn kelen ka filɛ i bɛna mɔgɔ min kɛ i teri ye i bɛna mɔgɔ min kɛ i jɛɲɔgɔn ye hali bi ala k'an gɛrɛsigɛ jɛɲɔgɔn ɲuman na donc a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ alhamdulillah ani cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ yani o ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu sabuya la o ka ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi o bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais i b'a ye ni sigi mɛnna ni muso nana to ka mɔgɔ wɛrɛ tugu mɔgɔ wɛrɛw kɔ k'o kɛ a teriw ye bon teri ninnu n'olu ma kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye i b'a ye o bɛ kɛ sababu ye ka muso hakili yɛlɛma dɔɔni bon k'a bila yani kota dɔw la k'a don yɔrɔ dɔw la a man ka don yɔrɔ minnu na donc an b'a ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sutara a bɛ ka bɔ fɛn min bɛ na ni so kɔnɔna ka mankan caman ye tuma dɔ la a dɔw bɛ se ka laban furusa ma adamu tafahum bayna azawjaini fi idarati shu'uni albayt aw shu'uni almanzil ni furuɲɔgɔnw kɛla o ma ɲɔgɔn faamu so kɔnɔna ka gestion kan o ma ɲɔgɔn faamu so kɔnɔna ka an ka gérer cogo di an kan ka yani lu mara cogo di o ma ɲɔgɔn faamu o la o fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ o la bon n'an y'a filɛ i n'a fɔ denw ka lamɔ parce que denw ka lamɔ o ye cɛ ni muso bɛɛ ka kɛta le ye o bɛɛ n'o ka lɔyɔrɔ lo komi alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o yira a ka hadisa la cogoya min na a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye dɛnɛbaga wa a kelen kelen bɛɛ na ɲininka ka bɔ a ka dɛnɛlifɛn ma a ye cɛ ta fɔ a ye muso fana ta fɔ donc o la komi a nana kuranna la cogoya min na a ɲini an fɛ an ka denw lamɔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. donc o la i bɛna sɔrɔ den lamɔ sisan yani cɛ ni muso bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est-à-dire a sira la o kan ka stratégie jumɛn ta o kan ka fɛɛrɛ jumɛn de ta ka se ka den ninnu bila sira la yani i bɛ taa sɔrɔ fa ale b'a fɛ ka den ninnu bila sira dɔ kan mais ba b'a ye k'a fɔ fa ale ka gbɛlɛn denw nɔ ou bien yani ba fana bɛ fɛ ka denw bila sira dɔ kan fa b'a ye k'a fɔ ko a bɛ denw tɔɔrɔ la ou bien o n'a ɲɔgɔnnaw surtout an baw bɛ yafa an ma i bɛna sɔrɔ tuma dɔ la olu fana bɛ kɔrɔtɔ denw nɔ o bɛ violence kɛ denw na o n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ fa dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ o tɛ hinɛ denw na o tɛ makari den na donc ni fa kɛla a bɛ nijuguya kɛ den na ou bien ba kɛla a bɛ nijuguya kɛ den na bon o dun ma bɛn o sɔn kelen ma a mansa fila kelen ma i b'a ye a bɛ kɛ mankan ye mankan ninnu n'o ma jija ka hakili kɛ ka labaara ka kunbɛn i b'a ye a bɛ se ka na ni furusa ye ou bien a bɛ se ka fiɲɛ don o ka jɛ na an b'a ala deli ala ka faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma bon a bɛ ka bɔ so kɔnɔna ka gestion cogoyaw la fɛnɛ min ye nafoloko fan ye voilà puisque an ye min fɔ o ye i n'a fɔ denw yɛrɛ ka ladon bon n'i nana nafoloko fan na fɛnɛ i b'a ye wagati dɔ la cɛ ale le kan ka lɔ a ka lɔyɔrɔ la ale le kan ka dépense kɛ i n'a fɔ ala ko kuranna liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati cɛ le kan ka dépense kɛ a mana kɛ cogo o cogo ala ye sɔrɔ min d'i ma i b'o ɲɔgɔnna dépense ni sɔrɔ fɛnɛ tɛ min fɛ se tɛ min ye a ma fɔ i kana di kɛ mais i bɛ jija k'i seko kɛ munna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala tɛ mɔgɔ si karaba ka bila fɛn dɔ la i tɛ se min na
ora ma fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ na balima silamaw tuma dɔ la cɛ bɛ se ka kɛ ale bɛ dépenses kɛ la a bɛ musaka kɛ la lula nasɔn a b'o di a bɛ filawariw di a bɛ fɛn caman kɛ bon ale bɛ na ye wagati dɔ ko muso b'ale ka nafolo suyɛnna muso bɛ tiɲɛ dɔ la ale kun bon surtout n'a y'a sɔrɔ muso bɛ pari la ɲɔgɔn bon cɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ale tɛ la muso la muso bɛ o pari wari min bɔ la ale bɛ se ka ye k'a b'ale ka nasɔngɔ tigɛ la bon ni muso fana y'a ye a t'o cogoya la bon i b'a ye mankanw bɛ caya n'o ma ɲɔgɔn faamu a bɛ kɛ baara ye o la nin yɔrɔ nin na an bɛ se ka min fɔ a cɛ ka ɲi cɛ kana dan nasɔngɔ jalan dɔrɔn ma surtout ni muso kɛla bon a tɛ yɛlɛma ye bolo yɛlɛma foyi la a tɛ foyi kɛ a kɔni bɛ alhamdulillah ka furuso labato nasɔngɔ nin an kana dan ale dɔrɔn ma an ka se ka fɛn dɔw labila musow ye vraiment o bɛ se k'o ka dépense misɛnw bɔ min na parce que cɛ ye dépenses ta cogo o cogo wagati dɔ la makoya misɛn dɔ bɛ se ka kɛ muso la besoin dɔ bɛ se ka kɛ muso la cɛ hakili tɛ se k'o bɛɛ ye tuma dɔ la muso bɛ se ka dépense dɔ kɛ cɛ ka denw na yani min bɛɛ ma se k'a k'a fɔ cɛ ye nka a cɛ ka ɲi a ka cɛ lasɔmɔ n'a ɲɔgɔnnaw la mais tuma dɔ la ni fɛn dɔ b'a yɛrɛ kɔrɔ min bɛ danna nasɔngɔw na i b'a ye ale fana ka fisa o la an b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ nin na ni o ma ɲɔgɔn faamu lu ka wari ka gestion ani a dépense don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ la i b'a ye kuma bɛ caya bon tuma dɔ la muso fana bɛ se ka a ye k'a fɔ cɛ tigɛ ka gbɛlɛ wala cɛ kan ka yani nasɔngɔ hakɛ min bɔ a t'o bɔ la bon cɛ fana kan ka dépense minnu kɛ cɛ t'o kɛ la naam dɔ bɛ muso la dɔ fana bɛ cɛw la dɔ bɛ fɔ ɲinɛ ye dɔ bɛ fɔ jakuma ye donc i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ cɛ la bon nasɔngɔ ni a kan ka bɔ hakɛ min na a t'o jate ou bien dɔw yɛrɛ bɛ a mako tɛ yani famille ka farako la ale kɔni dumuni ni fɛnw ka sɔrɔ dɔrɔn mais o ka farako ale mako t'a la i bɛ taa dɔ sɔrɔ moyen dan tɛ mais denw bɛ bana joli bɛ se ka bɔ dɔw sen na fo a bɛ kɛ grave ye mais a mako t'a la donc nin ye fɛn ye an kan ka fɛn minnu kɔlɔsi kosɛbɛ o la ni nin yɔrɔ n'a ma filɛ diɲɛma lɔ n'a ma filɛ ni hakili ye i b'a ye a mankanw bɛ caya hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga n'o tɛ ni cɛ kɔni lɔla a ka lɔyɔrɔ la a bɛ dépense kɛla i n'a fɔ a ka kan cogoya min na a bɛ ka bɔ cɛ ka hakɛ la muso kana tiɲɛni don a ka nafolo la muso k'a ka nafolo ka matarafa ka kɔlɔsi ka ɲɛ ka gérer ka ɲɛ o bɛ ka bɔ cɛ ka hakɛ la o la an bɛ ala deli ala ka faamuyaw di an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ka bɔ sokɔnɔna ka mankan sababuya dɔ la an balima silamɛw o de ye ni kuma fɔ yɔrɔ cayala yani kuma fɔ yɔrɔ ka caya ale bɛ se ka na ni mankan ye ani bɛnbaliya ye so kɔnɔ furucɛ ni furumuso tuma dɔ la o fila bɛ se ka bɛn k'a fɔ ni ko dɔ nana an ma a fɔ kari masina ye wala an m'a fɔ kari ye fɛn min n'a bɛ se ka bɔ an b'a lɔ alhamdulillah sariya ye a tracé ni bɛnbaliya n'a gwɛlɛyala parce que furuso yɛrɛ man ka kɛ ko fitini a bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma wala bisa ale yɔrɔ fana bɛ yen ni ko fitini dɔ la i n'i ka sotigi cɛ bon ele bɛ bɔ n'a ye cɛman fana b'a ta k'a fɔ a teriw ye ou bien k'a fɔ a ka famille ye bon ale fana man kan bon n'a ma ɲɛ n'a bɛna fɔ mankan ni yani kibariya ka a fɔ yɔrɔ kana caya parce que n'a fɔ yɔrɔ cayala a laban bɛna kɛ sisan bɛɛ bɛ fɛ ka yani jo ɲini a yɛrɛ la bon tuma dɔ la kelen kelen bɛɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ ye a b'a lɔn ko mɔgɔ min bɛna can di ale ma donc olu fana n'o ma ɲɔgɔn faamu ale bɛ se ka kɛ mankan sababuya ye hali bi an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen sutara a bɛ ka bɔ so kɔnɔna ka bɛnbaliya sababuya dɔ la ou bien mankan sababu dɔ la min bɛ se ka na ni furusa ye ni suna ni farida an bɛ kɛ to n'o le ye dilanko ye n'ale fanga dɔgɔyala fan dɔ fɛ ou bien ni défaut sɔrɔla ale côté la i b'a ye ale fana bɛ na ni mankan caman ye o kama ale fana ye yɔrɔ ye yani a kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ bon furu yɛrɛ kunba ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye donc o la n'o yɔrɔ ma kɔlɔsi i b'a ye a bɛ se ka mankanw caya so kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka mankan ninnu dɔgɔya a bɛ ka bɔ a sababuya dɔ la furuɲɔgɔn fila o bɛ di ɲɔgɔn ma lomi o bɛ ɲɔgɔn ta lomi
bon o fila bɛɛ tun bɛ ni niveau dɔ ye kalan na ou bien ɲayɛlɛ la bon ala tora ka masaya la o sɔn kelen nana kalan kɛ yani a nana étude kɛ ni cɛ le ɲɔgɔn a bɛ muso furu lo min kama alhamdulillah bon a ma janfa kalan na donc ala nana kɛ bon a ye a ka muso fɔlɔ min furu bon kalan nana taga ɲa fo a nana baara sɔrɔ a nana kɛ mɔgɔba ye ou bien maaba ye donc i b'a ye tuma dɔ la ni ala ma hakili di cɛ ma ale bɛna laban min na kɛ a bɛ jɔn a ka muso la voilà a yɛrɛ dɔw bɛ kɛ komi a bɛ maloya ale ka muso ni yira ko o de y'a muso ye dɔw yɛrɛ bɛ maloya a k'a ka muso ta a ka mobili la ou bien a ka muso ta a kɔfɛ moto la c'est à dire puisque ale b'a ye n'a filɛli kɛla k'a fɔ ale ɲɔgɔnna ka nin bolosi ni ɲɔgɔn ma ko nin ye ale muso ye c'est à dire o ye kunsuru ye o ye dɔgɔyama ye ale ma donc o la nin yɔrɔ nin na cɛman kan ka miiri yɔrɔ jan n'i b'o ɲɔgɔn fɔ ou bien n'i b'i ka titiri yira i b'a yira mɔgɔ wɛrɛw de la kɛnɛma mɔgɔw n'o tɛ i t'a yira i muso min tuma dɔ la yani a ye kow daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ d'i ma lo min kama cogoya t'i ye a bɛ d'i ma lo min kama i ma janfa kalan na donc a fɛnɛ muɲuna i ka sɛgɛ o kɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ taa sɔrɔ e b'a yela k'a fɔ ko e titiri ka bon n'a ta ye ko e ɲɛ yɛlɛla ka tɛmɛ a ta kan mais i den ninnu bɛ bɔla jɔn de la i den ninnu balo donc o la n'ele nana nin kɛ sababu ye ka fiɲɛ don a ka jɛ na a ka furu la sigi la a laban i bɛ n'i bolo ci parce que ale défaut ni a bɛna don i ni denw fɛnɛ cɛ o siga t'a la n'i ye o bamuso kɔn nin n'a ɲɔgɔnna kama den ninnu ta tɛna i kanu cogo si la bon i n'a fɔ a bɛ se ka sɔrɔ muso fɛnɛ wala n'a y'a sɔrɔ muso dila cɛ ma k'a sɔrɔ a bɛ kalan na bon ani cɛ bɛnna par exemple cɛ ka kɛ commerçant ye a ye muso kalankɛla ta bon a dɔw bɛ kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛw almuslimuna ala shurutihim silamɛw n'a bɛnna sarati min kan a kan ka baara kɛ ni o ye donc ale ye sira di muso ma ko a ka kalan kɛ bon ala y'a kɛ muso bɛ furu kɔnɔ mais a fana ye kalan kɛ fo ka janfa bon ale nana se niveau min ma sisan a b'a ye k'a fɔ a bɛ jɔn a cɛ la a b'a ye k'a fɔ vraiment ale bɛ maloya k'a fɔ ko ale cɛ ye karimasina ye bon donc ni ale fana ma a yɛrɛ filɛ joona ka kɔsigi a yɛrɛ kun ma joona i b'a ye a bɛ se ka fiɲɛ don o ka jɛn na i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka furu tiɲɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ka bɔ mankan sababuya dɔ la yani an ye min fɔ o ye titiri ani place fan kadara mais a ɲɔgɔnna dɔ fɛnɛ bɛ yen par exemple ale ye muso furu wagati min yani se b'a ye bon ala ka jarabi nana s'a ma a nana ben ɲɔgɔn bon wagati dɔ la yani ni muso dɔw ma faamu kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye muso dɔw bɛ commencer ka segin kɔ voilà donc o bɛ kɛ komi a bɛ fɔ cogoya min na ko da tɛ tɛmɛ ni lɔ voilà nɛɛma mun tɛmɛna cɛ ye hɛrɛ minnu kɛ a ye ɲumanya mun kɛ vraiment ale laban bɛna kɛ a t'o si lɔn donc ni ko kɛla o cogoya la ka don nata kan k'a fɔ n'a ka di ne bɛ yen mais n'a goyala lɔn ne bɛ n ka doni siri vraiment ale fɛnɛ ka gbɛlɛ kosɛbɛ surtout an bɛ farafinna min na ale ka gbɛlɛ kosɛbɛ donc furu sabari lo ani muɲu no furu a bɛ taa ni sabari ni muɲu de ye ani dususuma wagati bɛɛ lajɛlen na bon mɔgɔ fɛnɛ kan ka don furu la ni nin n'a bɛɛ lajɛlen ye ni nin bɛɛ ye madama ni cɛ ma dɛsɛ komi a dɛsɛla a ti se ka i balo sɔrɔ mais alhamdulillah a bɛ balo sɔrɔ mais se min kun b'a ye c'est à dire se ne t'a la k'a dan dɔrɔn donc o man ka kɛ mankan ko ye o man ka kɛ furusa ko ye donc ni lahalaya ninnu ale fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ don dɔw ka furu la bon i n'a fɔ cɛ ɲɔgɔn a taara retraite la puisque k'a to baara la a tun bɛ se ka ko minnu kɛ fanga tɛ yen tugun donc a taara retraite la a sera ka wuli n'o baaraw ye donc i b'a ye mankan bɛ to ka caya bon n'an y'o kɛ a cɛ man ɲi bon k'a sɔrɔ cɛ bɛnna wagati min ou bien a taara retraite la tuma min alhamdulillah ala ye fɛnw di an ma min ka fisa ni nafolo nin ye n'o ye denw ye donc n'ele nana mankan wuri cɛ nɔ ka na laban ni furusa ye ka i ka minɛn cɛ den minnu bɛ yen e bɛna taa n'olu ye wa n'i taara ni den ninnu ye i ye tiɲɛni kɛ bon ni den ninnu dutɔla cɛ fɛ
ala nana to aka masaya la den ninnu fɛnɛ dɔw nana wuri o nana se sɔrɔ a bɛna kɛ di sisan donc i bɛ n'a ɲɔgɔnnaw le kɔlɔsi ni furu mun sala ni sababuya dɔw ye i b'a ye ni denw nana moyen sɔrɔ donc olu fɛnɛ b'a ye sisan olu ye fɛn bɛɛ sɔrɔ fo bamuso donc o b'a essayer cogo bɛɛ lajɛlen na fo bamuso ka na so kɔnɔ a dɔw yɛrɛ hali ni bamuso donna furu wɛrɛ la o ta sira t'o la a ka na dɔrɔn hali o bɛ taa sama ka bɔ o furu la ka na o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ c'est à dire koɲa yɛrɛ daminɛ cogo donc an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma o la inshallah an bɛ ala deli an ye sababuya minnu fɔ a ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais i nama an ye dɔɔnin de fɔ n'ala ye wagati dɔ yɛlɛ na inshallah an bɛna da tɛmɛ a tɔ kan hali bi an bɛ ala deli ala ka faamuyaw di an ma ala k'an ka mun nɔgɔya ala k'an ka furusow ala ka ɲɛsuma ala ka baraka don an ka furu kɔnɔ denw ani sɔrɔfɛnw bɛɛ ala ka baraka don u bɛɛ la hada wa sallallahu wa barik ala nabil karim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Sunna TV nali diyaranya. Sunna TV nali diyaranya. Ala kira kanubahu Qur'ana kallambahu Qur'ana fobagahu Ngo sunna fobagahu Silameya demebahu Silameya kanubahu Ala kira kanubahu ko kadanya Sunna TV nali diyaranya.